إذا نكملوا التصحيح ديال هاد لو دوفوار اللي نتمنى تكونوا خدمتوه قبل ما تشوفوا هاد التصحيح. لوغ بالنسبه لهاد ليكزارسيس راه فين خدمنا بحالو في لا سيري ديكزارسيس، يعني ليكزارسيس 9 راه بحال هذا عاودوا خدموه، راه كنخدموا فيهم لو pourcentage massique. Alors on dispose au laboratoire d'une solution S0 aqueuse d'acide éthanoïque. On a la formule d'acide éthanoïque pour dans les indications suivantes. Alors هاد la solution فيها هاد les indications: acide éthanoïque commercial, densité par rapport à l'eau, la densité ديال هاد la solution c'est 1,05, pourcentage massique d'acide pur, la masse molaire d'acide éthanoïque هي عطاوها لنا وعطاونا la masse volumique de l'eau. Alors la masse de la solution est notée، يعني هاد غادي نبداو نرمزوا لهاد la masse de la solution ب MS ou le volume de la solution ب VS. On montre que la masse M d'acide éthanoïque dans la solution S0 peut s'exprimer par la formule. يعني la masse خصنا نلقاوها est égal le pourcentage massique d'acide éthanoïque fois la masse volumique de l'eau fois la densité de la solution fois le volume de la solution. Alors بالنسبة le pourcentage massique d'un solité dans une solution، يعني ديال واحد المذاب في واحد المحلول، هو la masse ديال هاد لو solité اللي في هاد الحالة هو la masse d'acide éthanoïque divisé par la masse de la solution. Alors بالنسبة la masse اللي طلبوا منا ديال l'acide éthanoïque، alors la masse c'est le pourcentage massique fois la masse de la solution. Alors هنا خصني نقلب على هاد la masse de la solution. لو عطاوني la densité de la solution، انا كنعرف بان la densité هي la masse volumique ديال هاد la solution divisé par la masse volumique de l'eau. وبالنسبه la masse volumique ديال la solution c'est la masse de la solution divisé par le volume de la solution. Alors كنعوض هذه هنايا كنلقى بان la densité de la solution c'est égal la masse de la solution divisé par le volume de la solution fois la masse volumique de l'eau. Alors من هنا غادي نجبد هاد la masse de la solution. Alors la masse de la solution c'est la densité fois le volume de la solution fois la masse volumique de l'eau. وكنلقى يعني هاد la masse de la solution كنعوضها هنايا وكنلقى la masse d'acide éthanoïque. Alors la masse d'acide éthanoïque c'est le pourcentage massique fois la densité fois le volume de la solution fois la masse volumique de l'eau. De en déduire l'expression de la concentration molaire C0 de cette solution en fonction، يعني عطاوني les grandeurs اللي خصني نلقى. Alors بالنسبة la masse ou la concentration molaire c'est la quantité de matière ديال هاد le solité divisé par le volume de la solution. Alors بالنسبة la quantité de matière ديال l'acide éthanoïque c'est la masse d'acide éthanoïque divisé par la masse molaire fois le volume de la solution. Alors كنعوض هاد la masse d'acide éthanoïque بهاد التعبير اللي لقيتو في question 1. Alors كنعوض وكنختزل ب V0 وكنلقى la concentration molaire c'est le pourcentage massique fois la densité fois la masse volumique de l'eau divisé par la masse molaire d'acide éthanoïque. Alors 3 calculer C0. عندي كاملين هاد les grandeurs. Alors بالنسبة le pourcentage c'est 60%. Alors c'est 60 divisé par 100. La densité c'est 1,05. بالنسبة la masse volumique de l'eau c'est 1 gramme par millilitre. وبالنسبة la masse molaire alors انا عاودت حسبتها هنا مي راه عطاوها لينا هي هذه، وكون ما عطاوهالناش نحسبها بهذه الطريقة، خصني نلقى 60 غرام par mol. alors كنحسب وكنلقى هاد la concentration. alors هنايا عندي غرام par millilitre وهنا عندي غرام par mol. alors كنختزل بالغرام وكتعطيني هاد la concentration molaire بالمول par millilitre، لان هنايا خدمت هاد la masse volumique بالغرام par millilitre، يعني غتبقى لي هنايا المليلتر غادي نلقى سي 0,005 مول par millilitre. الا بغيت نحولها لمول par litre غادي نقسم على 10 à la puissance moins 3، لان millilitre c'est 10 à la puissance moins 3 litres. alors غادي نلقى la concentration molaire c'est 10,5 mol par litre. 4. On veut préparer par dilution de la solution S0 une solution S de volume 100 ml et de concentration 105 mmol par litre. Alors عندي هاد la solution الاول اللي كنسميه solution mère، بغينا نديروا له la dilution تخفيف باش نلقاو واحد la solution moins concentrée.
Alors, quel volume V0 faut-il prélever de la solution S0 pour réaliser cette dilution? شحال خاصني ناخذ الحجم اللي خاصني ناخذ من هاد لا سوليوشن الاول اللي غندير لا ديليسيون باش نلقى هاد لا سوليوشن اللي هو موان كونسونطري. الوغ حنا كنعرفوا راني كنزرف هاد لي زيكزارسيس لان راه فايت خدمناهم في لا سيري ديكزارسيس. الوغ كنعرفوا في هاد لوبيراسيون دو ديليسيون لا كونتيتي دو ماتيير ما كتبدلش. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير est égal la concentration ديال la solution اللي كانت عندي في الاول اللي كنسميوها la solution mère fois le volume وكتساوي ايضا فاش كنديروا هاد لا ديليسيون راه هاد لا كونتيتي دو ماتيير هي لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليوشن في fois le volume ديال هاد لا سوليوشن اللي هو موان كونسونطري. الوغ كنجبدوا هاد V0. الوغ V0 يعني لو فوليوم اللي خصنا ناخذو من لا سوليوشن مير سي سي فوا في ديفيزي بار سي 0. الوغ بالنسبه لسي يعني لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليوشن ديلوي راه 105 مليمول. الوغ خصنا نحولوها لمول نضربو في 10 على بويسونس موان 3 باش تولي مول بار لتر فوا 100 مليلتر. الوغ هنايا بلا ما نحولها لتر الا ما حولتهاش هاد لو فوليوم اللي غادي نلقى بالمليلتر. الا حولتها للتر راه لو فوليوم اللي غادي نحسب غيكون باللتر ديفيزي بار سي 0 هي اللي حسبناها سي 10.5 مول بار لتر. الوغ غادي نحسب غنلقى في 0 تاكال 1 مليلتر. يعني هاد لو فوليوم اللي خصني ناخذ في الاول غادي ناخذ 1 مليلتر ديال هاد لا سوليوشن اس 0 هو اللي غندير له لا ديليسيون يعني نزيد عليه الماء باش نلقى هاد لو فوليوم ولا هاد لا سوليوشن موان ديلوي يعني موان كونسونطري. ندوزو ليكزارسيس 1 في الفيزيك. الوغ في هاد ليكزارسيس اول حاجه خصنا نفهمو الشكل. هاد الشكل كيتكون مع موتور اون كوروا ان تروي اون شارج. الوغ لو تروي هي واحد لاباراي دو لوفاج يعني كنهزو بها واحد الحموله اللي ثقيله يعني واحد لا شارج. الوغ بالنسبه لهاد لو تروي قالوا لنا بان كتكون من دو سيلندر سي 1 و سي 2. الوغ نورمالمون هنا راه مصوره غير من يعني بحال اللي جينا قدام هاد لو تروي صورناها، اما هي راها كتكون من هاد سيلندر هادي اللي كيكون داير عليها واحد الحبل واحد لاكورد باش كتهز لينا هاد لا شارج. يعني فاش كتبدا تدور هاد لو تروي كيدور هاد الحبل على هاد لو سيلندر وكتهز هاد لا شارج. الوغ باش تدور هاد لو تروي كنستعنوا بواحد لو موتور. الوغ لو موتور فاش كيدور معاه هاد لو تروي ا ليد دون كوروا. الوغ هاد لا كوروا شنو لو رول ديالها هي لا ترانسميسيون دو موفمون دو موتور يعني هي كتنقل لو موفمون دو موتور لهاد لو تروي لهاد لو سيلندر الدخلانيه يعني هاد لو سيلندر سي 1 وبالتالي كدور هاد لو تروي كامله وكتهز معاها هاد لا شارج. الوغ حنا في هاد التمرين ما غاديش ندرسو هاد لو موفمون ديال هاد لا شارج مي غادي ندرسو لو موفمون دو موتور وديال هاد لو تروي يعني لي دو سيلندر دو تروي. الوغ عطاونا هاد لو سيلندر يعني عطاونا المعلومات كاملين ان موتور اونترين ان تروي سوليفون اون شارج par l'intermédiaire de la courroie. Alors هذه هي la courroie qui lie entre le disque du moteur. Alors ها هو le disque du moteur de rayon عطاونا هنايا le rayon R et le cylindre C1 du treuil. Alors هذه هي cylindre C1 du treuil. La charge est suspendue au fil qui enroule sur le cylindre C2. يعني هذا هو le fil معلقه فيه هاد لا شارج وهاد لو فيل كيدور على هاد لو سيلندر سي 2 وعطاونا لو ريون ديالها يعني عطاونا هاد لو ريون دو سيلندر سي 1 يعني ار 1 وعطاونا لو ريون دو سيلندر سي 2 سي ار 2. نبداو دابا لي كيسيون. Le moteur tourne à la vitesse angulaire constante oméga est égal 40 radians par seconde. يعني دابا غادي يهضروا لي على لو موتور. Alors le moteur عنده واحد لا فيتيس كونستانت يعني عنده واحد لو موفمون دو روتاسيون يونيفورم اللي كتميز بواحد لا فريكونس طلبوا منا اننا نحسبوه ولا بيريود طلبوا حتى هي اننا نحسبوها. بالنسبه لا فريكونس قلنا لا فريكونس سي اوميغا ديفيزي بار 2 بي. اذا عطاوني اوميغا بالراديون بار سكوند الوغ ساهله غادي نقسمها على 2 بي غادي تعطيني لا فريكونس. الوغ بالنسبه لبي اون ديدوير سا بيريود تي. الوغ هاد لا بيريود اما ندير 1 ديفيزي بار اف انا حسبت هاد لا فريكونس ولا ندير سي 2 بي ديفيزي بار اوميغا وعندي اوميغا ونحسبها.
c'est déterminer la vitesse linéaire V d'un point de sa périphérie, يعني ديال le moteur. Alors كنعرف انا بان la vitesse linéaire c'est R fois oméga. Alors R c'est R ديال هاد le disque du moteur لان كاينه في المحيط ديالو. Alors R عطاوني سي 4 سنتيمتر، غادي نحولها لمتر سي 0.04 ونضربها في اوميغا، غادي نلقى la vitesse linéaire d'un point من هاد la périphérie du disque du moteur. 2. Déduire en expliquant la vitesse linéaire V1 d'un point de la périphérie du cylindre C1 et en déduire sa vitesse angulaire oméga 1. Alors هنا طلبوا منا اننا نحسبوا la vitesse ديال واحد البوان في la périphérie ديال cylindre C1. Alors هنا خصكم تعرفوا حاجه وحده، بان هاد لا كوروا فاش كدور راه لي بوين كاملين ديال هاد لا كوروا راه عندهم ميم فيتيس لينيير. يعني مثلا الا خديت هاد البوين هادي من لا كوروا راه عندها ميم فيتيس من هاد البوين د لا كوروا اللي هنايا راه كاينه في لا بيريفيري ديال هاد لو ديسك، وعندها ميم فيتيس ها هي واحد البوين ديال لا كوروا اللي هنايا اللي كاينه في لا بيريفيري دو سيلندر سي 1. وبالتالي الا بغينا نحسبوا لا فيتيس لينيير ديال هاد البوين هادي راها ميم فيتيس مع هادي ميم فيتيس مع هاد البوين. وحنا لا فيتيس ديال هاد البوين راه ديجا حسبناها، يعني راه لان كاينه في البيريفيري ديال لو موتور. الوغ هذه هي لا فيتيس لينيير ديالها، وبالتالي لا فيتيس لينيير ديال هاد البوين هي هاد لا فيتيس اللي كاينه ديال هاد البوين اللي كاينه في البيريفيري ديال سي 1. يعني هاد البوين غادي تكون عندها هاد لا فيتيس. اذا نتوما اللي تعرفوا بان هاد لي تو لي بوين دو لا كوروا اون لا ميم فيتيس لينيير، يعني حتى كون عطاونا نحسبوا هاد البوين لا فيتيس ديال هاد البوين هادي راه غتكون بحال هاد لا فيتيس ديال هاد البوين بحال هاد لا فيتيس ديال البوين، يعني لي بوين كاملين ديال هاد لا كوروا عندهم ميم فيتيس. الوغ هاد لا فيتيس اللي طلبوا منا راه هي لا فيتيس اللي ديجا حسبناها. on déduire sa vitesse angulaire oméga 1، يعني la vitesse angulaire ديال هاد البوين اللي كاينه في البيريفيري دو سيلندر C1. الوغ عندي la vitesse لينيير ديالها هي اللي لقيتها، عندي بشحال بعيده على لاكس دو روتاسيون بهاد لا ديستانس R1. R1 عطاوها لي سي 16 سنتيمتر. لو كنعرفوا بان V1 égal R1 fois oméga 1، alors oméga 1 c'est V1 divisé par R1 وكنعوض. alors R1 حولتها للمتر سي 0.16 وغادي نلقى لا فيتيس angulaire ديال هاد البوين 3 soit V2 la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de C2. يعني دابا غادي نخدموا بهاد سيلندر C2. alors ناخذوا واحد البوين هنايا عندها la vitesse angulaire la vitesse linéaire V2. Trouver une relation entre R1, R2, V1 et V2. alors بالنسبه ل V2 ما يمكنش نقول راه est égal V1 ولا est égal هاد la vitesse d'un point ديال لا كوروا، لا، لان لا كوروا ها هي منين دايزه من هاد سيلندر C1 ما عندها علاقه بسيلندر C2. alors دابا غادي نلقاو واحد العلاقه اللي كتجمع ما بين R1 R2 et V1 et V2. alors هنا خصنا نعرفوا بان هاد لي دو سيلندر C1 C2 راه من ميم كور اللي هو لو تروي، بالتالي راه غادي يكون عندهم ميم فيتيس اونغولير. alors حنا كنعرفوا بان V1 ديال هاد البوين اللي كاينه في البيريفيري د سيلندر C1 est égal R1 fois oméga 1 و V2 يعني لا فيتيس لينيير ديال واحد البوين اللي كاينه في البيريفيري دو C2 est égal R2 fois oméga 2. غادي نجبدو oméga 1 est égal V1 divisé par R1 oméga 2 V2 divisé par R2. donc عندنا oméga 1 est égal oméga 2 يعني ديال لي دو سيلندر عندهم ميم فيتيس اونغولير، وبالتالي غادي نجبد العلاقه V1 divisé par R1 est égal V2 divisé par R2. alors هذه هي العلاقه اللي كتجمع ما بيناتهم. ولا نقد نكتب V2 est égal R2 divisé par R1 fois V1. B calculer V2. alors هنا لقينا بان V2 est égal R2 divisé par R1 fois V1. alors غادي نعوض بلي فالور. R2 c'est 20 سنتيمتر، ما نحولهاش هنا المتر لان غنختزل بلي زونيتي. c'est 20 cm divisé par 6 cm fois 1,6 mètres par seconde اللي غتعطيني 2 mètres par seconde. 4. Écrire l'équation horaire θ de t du mouvement du moteur autour de delta. alors بالنسبه لو موفمون دو موتور قلنا بان عنده واحد لو موفمون
uniforme mouvement de rotation uniforme وبالتالي ممكن نكتب هاد l'équation horaire اللي كتكتب على هاد الشكل c'est oméga t plus θ 0 oméga c'est la vitesse angulaire du moteur θ 0 هي هاد l'abscisse curviligne à t est égal 0 alors عطاونا هنايا on prend à l'instant t est égal 0 θ 0 est égal pi sur 4 وبالتالي غادي نعوض θ 0 pi sur 4 و اوميغا راه عطاوها لنا في الاول سي 40 راديون بار سكوند غادي نكتبها هنا الوغ هذه هي l'équation horaire du mouvement 5 déduire l'équation horaire S de t d'un point situé à son extrémité يعني l'extrémité du moteur alors S de t est égal VT plus S0 alors بالنسبه ل V هي la vitesse ديال هذا البوين اللي كاينه في l'extrémité du moteur ديال هذا لو موتور بالنسبه ل S0 c'est l'abscisse curviligne à t est égal 0 alors بالنسبه لا فيتاس راه حنا ديجا حسبنا لا فيتاس ديال واحد البوين من l'extrémité ديال لو موتور سي 1.6 متر بار سكوند بالنسبه ل S0 راه est égal r fois θ 0 alors θ 0 عطاوها لنا هي pi sur 4 غنضربوها في r يعني لو rayon ديال هذا لو ديسك دو موتور وغادي نلقاو شحال S0 alors كنعوضو هنا وغادي تكون هذه هي l'équation horaire. Deuxième l'exercice 2, on considère un corps solide S. Alors, le corps solide S de masse 0,5 kg se déplace sur une piste ABCD constituée d'une. Alors, la partie AB, c'est une partie rectiligne de longueur 2 mètres. Partie BC, alors, la partie B, c'est un arc d'un cercle de rayon. عطاونا هاد le rayon هذا ديال هاد لو سيركل يعني من بي سي ان arc يعني غير واحد القوس من هاد لو سيركل partie CD rectiligne inclinée par rapport à l'horizontale d'un angle 60 degrés يعني هاد بيتا est égal 60 degrés et de longueur من سيل تي يعني la longueur ديالها c'est 4 cm et tangente à BC au point C يعني هنايا عندنا واحد الزاويه قائمه alors le corps se déplace sur la partie AB d'abord غادي نبداو بلا partie AB sous l'effet d'une force F يعني هنا كنطبقوا عليه واحد لا فورس F اللي كنجروه باش كيتحرك في هاد لا partie AB de direction parallèle à la piste alors هذه هي la piste AB F راه de direction parallèle مع AB de sens de A à B يعني كنجروه من A حتى ل B et d'intensité 24 نيوتن يعني عطاونا هاد l'intensité ديال هاد la force pendant la durée t est égal 4 secondes alors 1 pendant le déplacement du corps S sur la piste AB يعني دابا غادي نهضروا غير على AB on considère que le mouvement se passe à vitesse constante يعني قالوا لنا بان la vitesse ديال هاد le corps راها constante من A حتى ل B A donner l'inventaire des forces appliquées sur le corps S pendant le déplacement AB alors fait le déplacement من A حتى ل B هاد le corps S est soumis à 3 forces كاين هاد la force F وكاين بطبيعة الحال le poids ديال هاد le corps S وكاين la réaction du plan alors le poids كنرمزو ليه B وعندي هاد la force F وعندي R c'est la réaction du plan B calculer le travail de chaque force alors بالنسبة le travail de P يعني du poids alors بالنسبة le travail de P c'est mg ZA moins ZB alors هاد ZA moins ZB عندي ZA est égal ZB ما كاينش عندي واحد الارتفاع وبالتالي هاد ZA est égal ZB est égal 0 ولا كنقول بان هاد لو بوا هاد لا فورس دو بوا est perpendiculaire على هاد لو ديبلاسمون AB يعني الا كانت perpendiculaire راه لو travail est égal 0 بالنسبه لو travail de F alors le travail de F من A حتى ل B c'est F fois AB fois cosinus alpha. Alpha c'est l'angle entre F et AB. Puisque F راه parallèle مع AB au même sens, يعني هاد l'angle entre AB et F c'est 0. وبالتالي cosinus 0 c'est 1. Alors هاد le travail de F c'est F fois AB. عودنا هاد cosinus alpha ب 1. عندي F c'est 24 وبالنسبة ل AB c'est 2 mètres وبالتالي هاد le travail de F c'est 48 joules. بقالنا لو travail de R. alors بالنسبه ل R انا ما عنديش لا فالور ديال هاد لا فورس R وبالتالي باش نحسب لو travail de cette force غادي نمشي لهاد المعلومه اللي عطاوها لي بان لا فيتيس ديال هاد لو كور اي كونستانت
الوغ الا كانت لا فيتيس من ا حتى ب ديال هاد لو كور كونستانت وهاد لا تراجيكتوار راه ريكتيلين، يعني هاد لو كور راه عنده واحد لو موفمون ريكتيلين يونيفورم، وبالتالي دابري لو برينسيپ d'inertie راه لا سوم دي فورس ابليكي سور لو كور est égal لو فيكتور نول. الوغ الا كان هاد لا سوم دي فورس est égal لو فيكتور نول، راه حتى لا سوم دي طرافو ديال هاد لي فورس est égal زيرو، وبالتالي الا جمعنا هاد لي طرافو دي فورس ديال بي و اف اي ار، بي لقينا لو طرافاي دو بي سي زيرو، الوغ غادي نلقاو بان لو طرافاي دو ار سي موان لو طرافاي دو اف اللي هي موان 48 جول. C'est calculer la puissance des forces appliquées. Alors, la puissance de la force P, il y a le travail de la force divisé par la durée pour effectuer ce travail. Alors, le travail est égal à 0, la puissance est égale à 0. La puissance de la force F, c'est le travail de la force divisé par la durée. Alors, la durée c'est 4 secondes. Le travail à la durée, c'est 12 watts. بالنسبه لا puissance de R غادي نلقاو moins 12 watts لان هذا لو travail c'est moins le travail de F. De calculer le travail du poids pendant le déplacement BC. alors هنايا صافي سالينا مع هذا لو ديبلاسمون من A ل B، دابا غادي ندوزو من B ل C، طلبوا منا اننا نحسبوا هذا لو travail du poids. alors قلنا بان لو travail du poids est égal mg zb، يعني هاد z ديال هاد البوين دو ديبار موان z دو بوين داريفي. alors بالنسبه ل zb، alors ها هي zb وهنايا سي zc. alors هاد zb موان zc غادي نحطوها هي لا ديستانس h. alors h سي zb موان zc. alors دابا غادي نحسبوا هاد h. alors h الا بغينا نحسبوها هي هاد لا ديستانس كامله من هنا حتى لهنا. alors بالنسبه لهاد لا ديستانس هادي هي ار، لان قالوا لنا هاد لارك، يعني هنايا عندي ان ساكل دو غيون عطاونا لو غيون ار. alors هاد لا ديستانس من هنا لهنا هي ار. الا بغينا هاد اش خصنا نقصوا منها هاد لا ديستانس، وباش نحسب هاد لا ديستانس هادي خاصني نعرف هاد لي زونغل ديال هاد تريونغل هذا، يعني خصني نعرف هاد بيتا هادي اللي عطيني لا فالور ديالها فين كاينه في هاد تريونغل. بطبيعه الحال ما غاديش تكون هادي لان هادي سي ان اونغل دروا، يعني بقى لنا هاد بيتا واش هي هادي اللي هنا واش هي هادي اللي هنا. دابا تبعوا معايا مزيان، عندي هاد لاكس هذا مع هذا باراليل، هاد لونغل هادي بيتا هي هادي. الا خدينا دابا هاد تريونغل هذا، هادي واحد لونغل دروا، هادي لونغل سي بيتا هي هادي، وهادي واحد لونغل نسميها الفا. الوغ عندي هاد لي دو زاكس باراليل، الوغ هاد الفا هادي فين غادي تكون هي هادي. الوغ بالنسبه لهاد المثلث عنده هاد لونغل الفا وعنده هاد لونغل دروا، هاد المثلث هذا عنده واحد لونغل الفا وعنده واحد لونغل دروا، وبالتالي هاد لونغل اللي بقات هنايا طبيعه الحال راه هي لونغل بيتا. يعني من هادشي كامل خاصك تعرف هاد بيتا فين كاينه في هاد المثلث هذا، كل واحد وطريقته، وما غاديش تبينها في الورقه، يعني غادي تمونطري بان هاد بيتا هي هادي، لا خصك غير انت تعرف فين كاينه. الوغ لقينا هاد بيتا هي هادي، اذا هادي هي بيتا، وبالتالي الا بغيت انا هاد لا ديستانس هادي سي لو كوتي ادجاسون ديال هاد لونغل بيتا، وبالتالي الا كانت لو كوتي ادجاسون غادي نستعمل كوسينوس، يعني هاد المسافه هادي هي كوسينوس بيتا فوا ليبوتينوس هو هذا اللي هو لو غيون ديال هاد لو سيركل، وبالتالي اش هي هاد ار كامله موان هاد لا ديستانس هادي. هاد لا ديستانس قلنا هي ليبوتينوس هو ار فوا كوسينوس بيتا. الوغ اش سي ار ونعملو، يعني هنايا عملنا ب ار سي 1 موان كوسينوس بيتا، ونحسبوا دابا لو طرافاي دو بي سي ام جي فوا ار، يعني اش هي ار عامل 1 موان كوسينوس بيتا، وغادي نحسبوا يعني نعوضوا بلي فالور، غادي نلقاو بان لو طرافاي دو بي égal 5 جول. 3 lorsque le corps S arrive au point C, il continue son mouvement sur la piste CD avec une vitesse constante. On a la valeur ديالها. Les forces de contact entre le corps et le plan sont équivalentes à une force de frottement. يعني هنا راه عندي le frottement de même direction que CD, de sens opposé au sens du mouvement du corps. يعني فاش كيوصل le corps
لسي، يعني فاش كيكون من سي حتى لدي راه ما بقاتش عندي هاد لا فورس هادي. الوغ هاد لو كور قالوا لنا بان راه كاين دي فورس دو فروتمون. هاد لي فورس دو فروتمون راهم يعني في لا ديريكسيون دو سي دي باراليل سي دي ولكن دو سونس اوبوزي. الوغ هادو هما لي فورس دو فروتمون. A montré que l'intensité de la force de frottement, يعني إلا حسبنا هاد la force de frottement سنلقاوها 4,3. لو قبل ما نحسبو هاد la force de frottement F خاصنا ندوزو من مراحل، يعني خاصنا نعرفو بعدا لي فورس ابليكي سور لو كور من سي ل دي. الوغ كاين لو بوا ديال هاد لو كور اس، كاين لا فورس دو فروتمون وكاين لا رياكسيون نورمال دو بلان. الوغ بالنسبه لهاد لا فورس دو فروتمون لا رياكسيون نورمال هادو بجوجهم سي لي كومبوزونت ديال لا رياكسيون دو بلان، يعني نقد هادو بجوج نجمعهم هنا ونقول غير لا رياكسيون دو بلان. ولكن منين نهضروا لي على هاد لي فورس دو فروتمون فرق سنه، هادو راه لي كومبوزونت ديال هاد ار. كاين فورس دو فروتمون يعني لا كومبوزونت لي غاديه طونجونسيال لهاد السي دي كنسميها فورس دو فروتمون، وكاين لا فورس ار ان، يعني دابا هاد ار بحال هكا دايره ار كنقسمها انا لدو كومبوزونت ار ان و اف. الوغ الا بغيتو تزيدو تفهموا هادشي مزيان سيروا لا ريفيزيون اللي درت معكم، راني هضرت على هاد لا رياكسيون دو بلان. الوغ قلنا لا رياكسيون نورمال وكاينه اف لي فورس دو فروتمون. الوغ عندي لا فيتيس قالوا لي بان لا فيتيس كونستانت، وبالتالي موفمون راه عندي واحد لو موفمون ريكتيلين يونيفورم من سي ل دي. الوغ الا كانت موفمون ريكتيلين يونيفورم راه دابري لو برينسيپ دينيرسي راه لا سوم دي فورس ايت ايغال لو فيكتور نول، يعني غادي نجمع هاد لا سوم كاملين بي بلس اف بلس ار ان ايت ايغال لو فيكتور نول. الوغ باش نلقى هاد اف كندير لا بروجيكسيون دي فورس، كنحتاج واحد لو روبير او اكس او ايغريك. الوغ غادي نرسم بي راه دائما فيغ لو با وغادي ندير لا بروجيكسيون دي فورس. الوغ بالنسبه لبي لا بروجيكسيون ديالها سور لاكس او اكس، الوغ هذه هي بي اكس. الوغ هاد بيتا قلنا دائما هاد بيتا اللي كتكون هنايا هي لونغل اونتر بي و هاد او ايغريك. الوغ عقلوا عليها دائما هي اونتر بي او ايغريك. الوغ هادي عندي هنايا بيتا، الا بغيت نحسب هاد بي اكس هي هادي اللي هنا سي لو كوتي اوبوزي ديال هاد لونغل بيتا، وبالتالي كنخدم سينوس. الوغ سي هاد بي يعني بي اكس سي سينوس بيتا فوا بي. الوغ بي سي ام فوا جي. بالنسبه ل ار ان، الوغ ار ان بيربونديكولار ا او اكس، وبالتالي لا بروجيكسيون ديالها سويفون او اكس ايت ايغال زيرو. بالنسبه ل اف، الوغ اف راها غاده مع او اكس مي دو سونس اوبوزي، بالتالي غادي ندير موان اف. الوغ اف غادي نلقاها سي سينوس بيتا. الوغ دائما هنا راه كنخدموا ببيتا فوا بي. الوغ سي اف سي ام جي، عوضت هاد بي بام جي فوا سينوس بيتا، وعندي بيتا عطاوها لي سي 60 دوغري، وبالتالي كنلقى اف est égal 4,3 newton. B. Calculer le travail des forces appliquées sur le corps. Alors, بالنسبة le travail des forces, عندي 3 forces, عندي P, F et Rn. Alors, بالنسبة le travail de P, c'est mg zc moins zd. Alors, zc هي هادي, zd هي هادي. Alors, هاد zc moins zd هي هاد la distance هادي هي h. Alors, h c'est zc moins zd. Alors بالنسبة لهاد لا ديستانس هادي هي لو كوتي اوبوزي دو بيتا، وبالتالي سي سينوس بيتا فوا ليبوتينوس اللي هو سي دي. الوغ لو ترافاي دو بي سي ام جي سينوس بيتا فوا سي دي. لوغ عطاوني سي دي سي 4 متر، عندي ام عندي لا فالور دو جي سينوس بيتا سي سينوس 60 دوغري، كنحسب لو ترافاي دو بي سي 17,32 جول. بالنسبة le travail de F, c'est F fois CD fois cosinus entre F et CD. Alors le cosinus entre F et CD, c'est 180 degrés. وبالتالي le cosinus de 180 degrés, c'est moins 1. Alors le travail de F, عندي la valeur de F هي اللي حسبتها, c'est 4,3. ونضربها في CD, c'est 4 mètres. Alors كنلقى هاد le travail, c'est moins 17,2. Alors بالنسبة le travail de Rn, alors Rn راه perpendiculaire لهاد CD، وبالتالي le travail est égal 0. alors normalement هنا راه خصني نلقى le travail
بحال هذا سي 17.32 لان الا جمعت ما بين هاد لي طرافو دي هاد لي فورس كاملين خصنا نلقاو ايت ايغال 0. علاش لقيت واحد الاختلاف؟ غير حيت فاش حسبت اف نورمالمون راه ما كتعطيش 4.3 كتعطي 4.32 ولا هذا. المهم الا خدينا جوج الارقام مورا الفاصله راه الا ضربنا هاد اف في هاد سي دي راه خصها تعطينا ميم فالور لان الا جمعنا هاد لو طرافاي مع هذا خاص يعطينا 0. إذا بقى لنا آخر كيستيون calculer la puissance du poids du corps et déduire la durée nécessaire pour le déplacement. alors باش نحسبوا لا puissance ما عنديش انا لا durée وبالتالي غادي نخدموا هاد لا ريلاسيون اللي لقينا في لو كور سي لو برودوي سكالير دو لا فورس P و هاد لو فيكتور فيتيس. alors الا بغينا نحيدو هاد لو فيكتور سي P fois V يعني لا فالور دو لا فيتيس fois cosinus entre P et V يعني entre هاد l'angle entre P et V. alors بالنسبه ل P alors P هي هادي بالنسبه لا فيتيس الا بغينا نمثلوها فيكتور فيتيس دائما كتكون طونجونسيال لهاد سي دي وهي غادا في لو سونس ديال لو موفمون. alors دابا خصنا نلقاو هاد لونغل اونتر بي و في هاد لونغل هادي غادي ناخدو هاد لو تريونغل كامل. alors هنايا عندي بيتا لو هنا بغينا هاد الفا شحال هي كنعرفوا بان لا سوم دي زونغل دان تريونغل هو 190 دوغري يعني هاد لونغل هادي عارفه انا بيتا هي 60 دوغري بالنسبه لهاد لونغل سي 90 دوغري بالنسبه لهاد لونغل شحال غادي تكون باش المجموع ديالهم يكون سي 180 دوغري غادي تكون سي 30 دوغري. وبالتالي الا لقيت هاد لونغل الفا غادي نعوض هنايا عندي بي هي ام جي عندي لا فالور دو لا فيتيس 0.25 متر بار سكوند ونضرب في كوسينوس 30 دوغري غادي نلقى لا بويسونس ديال هاد لو بوا سي 1.08 وات. et déduire la durée nécessaire pour le déplacement CD. alors il a brisé la durée غادي نرجعوا la puissance. alors la puissance c'est le travail du poids divisé par la durée pour effectuer ce travail. alors il a brisé la durée c'est le travail du poids divisé par la puissance du poids. alors le travail du poids راح نحسبناه c'est 17.32 joule بالنسبه la puissance لقينا c'est 1.08. alors la durée nécessaire c'est 6 secondes.